Tunaanza na huko. Aku tu tu di mana ini? Dia aku yang aku ni, aku pun ni. Tahu. Aku pun ni, aku usah ya, orang aku ikut. Nampak? Aku pun ni. Chairman, yes. Ano kung mag-irita? Asa na? Pwede mo ya. Yes, kwa salama. Yes, yes. Hello, hello. You okay? How are you? Very fine. Ana mahali kuna hiyo. Sasa kwa yake. Tegati ya. Sikare DMK famada. DMK. Yo, tuangalie leo. Utajiona. Kudugu wote. Kwa YouTube, Facebook, this will live. Sana kufika. Okay. Inasemekana kwa ile kama sasa hivi. Anajulikana kwa yote. Unaona imagine lako kuvuruda inaendelea kuvuruda.
Mtazamaji wetu wa DMK Favored TV, natumai ya kwamba mahali popote ambapo ulipo unatupata na unapotupokea vizuri sana. Tunapowaletea habari tukiwa katika sehemu hii ya hapa Mogoga, katika mahali panaitwa Kehuru. Jinsi unavyoangalia, unaona ya kwamba kwa upande huu kuna damu ambayo iko katika sehemu hii, na yale ambayo yanajiri ni ya kwamba kuna watoto wawili ambao wa darasa la 8 ama darasa la 9 ama grade 9 pale, ambao wameweza kuanguka katika hii demu hapa. Inasemekana kwamba hawa watoto walikuwa wamekuja hapa kwa njia moja ya kukuja labda kuogelea kitu kama hicho, lakini kwa bahati mbaya pale maji ikaweza kuwashinda na ikaweza kuwavuruta wakaingia pale ndani kabisa. Na sasa hivi tuko katika sehemu hii, tunapozidi kuwaletea habari katika sehemu hii vile mambo yanavyoendelea kukaa katika sehemu hii, ya kwamba wale ambao ni wa kuokoa wako katika njia, wanakuja, hawako mbali, wanakaribia ili mambo ya kuokoa iendelee pale. Na jinsi unavyoangalia utaona ya kwamba kuna watu wengi sana ambao wameweza kuingia katika sehemu hii, wameweza kukuja kuona kile ambacho kinaendelea katika sehemu hii, ili at least tuone kama hao watoto wataweza kutolewa katika damu hii. Ni damu ambayo iko katika mahali ambapo ndani kidogo, pameingia ndani kidogo, na inaonekana ya kwamba iko deep kidogo, yani iko ndani, iko chini kabisa pale. Na kwa hivyo wacha tunaposubiri pale kuona njia ya kuokoa itakapokuwa ikiendelea pale, tuone vile mambo itakuwa pale. Kwa hivyo endelea kushirikiana nasi tunapozidi kuwaletea habari vile mambo itakuwa pale, na pia make sure pia umeingia pale katika YouTube channel yetu, ambapo tutakuwa tunawaletea habari zote vile mambo yatakapokuwa yameenda pale. Na kwa hiyo usikae mbali, kwa sababu tuko hapa kwa ajili yenu, na pinde tu yatakapokuwa yamemalizika pale tutakuwa tunawaletea habari vile mambo yatakuwa pale. Hivyo kumbuka ni DMK Favored TV. Hii ni TV ambayo inakuletea habari pinde tu zinapotokea, kila sehemu ambazo zinatokea pale na wakati wole ambao zinatokea pale. Shirikiana pamoja nasi tunapozidi kuwaletea habari hizi. Alafu usisahau kushare, make sure you share the live, share your live kabisa, share the live Naona kuna watu wengi sana wanauliza ni sehemu gani hapa. Ni Mogoga, katika sehemu ambayo inaitwa Kehuru, na hii ndio damu ambayo iko katika hii area. Hakuna damu nyingine iko hapa. Hii ndio damu kubwa ambayo iko hapa hivi. Ni kwa Kware, mahali ambapo wanachimba mawe. Kuna damu hapo nyuma yake ambayo ni kubwa sana, na hapo ndipo watoto hawa ambao walikuwa wamekuja kuogelea hapa, kwa bahati mbaya pale wakaweza kuzama pale na kupotelea pale chini ya maji pale. Na sasa hivi bado hali ya kutoa mili hii bado haijafua dafu, maana bado tunasubiria watu wa kuokoa waweze kufika ama kuwasili katika sehemu hii, ili hiyo kazi iweze kuanza rasmi pale, kwa sababu pia watu wengi pia wanahofia kuingia katika hii maji, kwa sababu maji haya yako mahali chini kabisa, chini kabisa pale. Na kwa hivyo tunapozidi kuwaletea habari hizi, make sure umeshare hii live, kwa sababu tuko hapa kwa ajili yenu. Asante sana. Zoom vizuri.
LTN News. Tuko live. Iko live. Kuisha. Yes. Na mmekuja haraka. Mmekuja ndio. Very fast. Ndio mimi nimepigia tu wakati sasa umeangipa tu hivi. Kwani waliangukia kutoka hapo? Wakikuja pale ujue mtu anaweza rudi. Unaona pale juu. Unaweza slide. Sasa ule jamaa amekaa pale. Umeona? Ule amekaa pale na maslide. Hapo tu sawa. Baba
Nani, tufanye hivyo. Tuko hapa.
Oi, ada hivyo. Nyuma hapa. Rudi nyuma hapa. Mtaona tu. Hello. Hello, how are you? I'm very fine. You okay? How are you? I know you. So you've been watching me. I always follow you. Thank you so much. Lazima wewe tunakuangalia vizuri. Usikumulike vibaya. Ndio hiyo. Mtu wangu bwana. Lakini si watu. Uko tu sawa. Okay. Thank you. Madam Chief. Eh? Gaba. Official now. I'm not official. Kazi haitaki uzembe hii kazi. Sinini sana. This is life. Hata nyinyi mkiwa vijana ananiambia kila mtu ako na njia. Si ni kweli? Mimi kwanza ile nilikuwa nikisinda malipo.
Ajoke ko. Asa na tu. Hebu ondoka kijana. Ya dora na kuri mbere. No akinya. Kaite tielira Ibrahim na ndio matena mai. Dara Ibrahim. Makibe. Nona hurei ba. Kora de matena mai. Soka soka na. Wala ko ure bahadara. Eli. Ora yan. Wari ni ha. Mama huyu. Kaitahana kabla tunaona sawa. 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 Ikua. Tasoka bahari. Soka bahari. Tena doga mimi. Raki uruate ni muri kete na kuria. Dogio. Thank you. Na warie ma. Kadira hena. Warie ma, uge matikirie. Asa na dikira. Kwanza nyambe ndora ithare ria njitiro tanyita hasiro. Nĩ ithaa ndĩracuthia kwanza rĩrĩa twambirie gwĩtana na ithaa rĩrĩa maki ndĩragĩa kwaria mũno nĩkĩ kĩrĩa TV47 ũtigakorwo nĩ mũhũnaga ona inyuĩ sawa mtu wangu Tueleze unafanya wapi na weka kazi na shughuli. Watoto tiga guthie bani urathama tiga kũngũma eniga nĩ atĩa kamona nĩgoke waria ũndũgamĩre thutha wenda kũnyitĩrĩrwo gũtira igũ okay nĩ ũguo ondoka. Majina yako tuelezee nini umeshuhudia? Haha nĩ mũgũga kabete nĩ moima mathaa ithano nĩguo ndahũrĩrwo nĩ mwanake ũrutaga wĩra gũkũ Kĩanda my neighbor anjĩra njũke hena ciana iroiga mbu cia mũgũga primary tuoka twakora ciakorwo nĩ ciana igũtubagĩra imwe ciao ciatigwo thutha na hau ndahũrĩra andũ matuteithia na kĩrĩa county government na ndandĩka mtandao-inĩ andũ a wendi mwega arĩa moĩ kũdive moke matuteithie kũruta ciana icio na nĩ hĩndĩ irarutwo na hihi kwa raici kũrĩa tũihũndo ihinda rĩigana atĩa na nĩ ũgwati kũrĩ kwa raici kuma 2020 nĩ ngeretio gwĩtana ona tũngĩeta andũ a media na tũkarĩrĩria ũhoro wa kware cia kahuru na tũgoka na CC wa Kiambu agatiga ahinga citikenjwo tũtimenya nũ ũcokaga kũhingũra ikenjwo tondũ arĩa menjaga marĩkia kũhũra baruti icio ciao matigaga matacihumbĩrĩte na nĩ ũgwati ndemu ĩno nĩ ndĩretanĩte ona CC tũrarĩ nake tũkĩmwĩra amenye ũrĩa ekweherio tondũ ithuĩ mũgũnda witũ wĩ haha rũgongo no hĩndĩ ndĩraigĩte ngui ũgĩũka ũgakoraga makinya manene maiyũrĩte hau rĩa mũico tũrarĩkia kũmenya nĩ hiti na hiti iria ciũrũraga gũkũ ciũkaga kũnyua maĩ haha ũtukũ na nĩ ikorereirwo rĩu to nĩ tũrenda hiti ciehere tweta CC oka hinga maĩ maya mwanake ũrĩa mwene kware ĩno arathire ararutania bara harĩa mbere ũguo muona na mũtingĩhota na inyuĩ kũingĩra tondũ nĩho twendaga ngari ĩrĩa gũka ĩhingũrĩra maĩ meke atĩa tondũ nĩ gũkwama makwamĩte rĩu ona thaa ici na ngari ici tũgwĩtaga na divers matikuonaga gwa kũgera mara bidi mathiũrũrũke tondũ nginya bara harĩa nĩ ndutanie hihi nĩ ũgwati ũrĩkũ ũkoretwo haha kware-inĩ ici nĩ mũnene to tarĩu nona ĩno nĩ mĩoyo haha yorĩra na haha ona mũndũ agĩthiĩ na ĩno nĩ bara ĩ haha igũrũ ũngĩtindirũka hanini nĩ wagwa na nduoneke hengĩ harĩa mũico ngari ĩngĩthiĩ hũre kona na hena rami ĩhĩngĩcĩke ĩngĩgwa yũre thĩiniĩ na ũngĩcoka na thutha haha nĩ tũkĩte nawe
tugeka rugano maita mana horo wa kware ici cia Kahuru. Riu tungihoya thirikari ya Wamatangi na thirikari nene yoke na andu anema nĩ tũmahete marũa twandĩkĩte marũa maita maingĩ andũ a itũra rĩrĩ tondũ wa mbere manyũmba maitũ mothe nĩ matũkangire kware ici hũragwo na baruti mwana angĩkorwo toro ya hũrwo mwana okagira nyũmba ciothe ikambia kũinaina koguo menye gũkũ nyũmba ũthiminda thutha wa mĩeri 3 thimiti ũgathũkanga kũrĩ andũ maraka nyũmba ya mahiga gatagati baruti cia hũrwo nyũmba ĩkamomoka rĩu tũngĩoya thirikari ĩtũhingĩre kware ici na ihingwo kaimana na arĩa ene kwa ũrĩa kĩrĩa arĩa matũmĩte maũndũ maya moneke ithuĩ no twende moerwo moko manyikinyũkĩrio ikinya tondu korwo tutirehete maita maigĩ kĩrĩa thirikari ndĩũkĩte hahe kahinga ũcio nĩ ũndũ ũngĩ different no to nĩ ihingĩtwo magathi na mbere kweka atĩ magathi na mbere gũcienja ithuĩ tũngĩenda ihingwo kwena bara ya rami ĩrekĩrirwo haha nĩ thirikari rori iria ciũkaga gũkua nyamũ ici na baruti cia hũra rami ĩyo ĩratũkanire na gatagatĩ nĩ kĩrima kĩ hau rĩu hau hana hatarĩ rami Kiswahili. Ya kwanza ni kama hii mumeona leo. Juu kuna watoto walikuwa wa Muguga Primary walikuwa wanaswima hapa. Vile wameitana wakasema wenzao wawili wamekwama ndani. Wenye sasa tunagoja divers waingie waone kama watawapata. Hizi quarries tumecomplain tumeandika barua hata CEC wa environment Kiambu Mr. Kuri amekuja hapa na akafunga. Zikifungwa hatujui nani anafungua. Tumeenda kwa Neema tumewaambia watufungie. Bado pia wao tukiacha tumeacha makaratasi bado zinaendelea. Zile baruti wanapiga huku zimeharibu manyumba hapa. Hapa saa hii watu ukijenga nyumba ya mawe ikiwa katikati hizo baruti zikipigwa nyumba inapasuka. Kama ni watoto mtoto kama amelala zikipigwa mtoto anashtuka. Sasa tunaweza omba serikali itufungie hizi kware ziishe kabisa na wenye wako nazo wafunike na wao watoto wapewe justice yao wazazi wao wapewe justice juu kama hii kware ingekuwa na hii maji ingekuwa hao watoto wangekuja hapa kuswim. Thank you. Maria kimwe ta jomo uka ne do ario Ndarugame hamuri asa chasimame hapa une hau ngaba dita stand yako Siro Useme hata Mungu asishange. tuambie ombi lako Hizi mamaji. Jadi ikuruka na githugu ciothe ndathomete ciothe. Okay. Mimi naitwa Simon Waero Bogwa. Ngoja Simon. angalia kamera kwa Simon. Haya anza kwa jina. Naitwa Simon Waero Bogwa. Ni hatari gani ambayo iko Hapa hapa? kuna hatari mingi sana na ni hatari yenye hatuwezi tukachukulia musaha. Hapa ni kifo imelala wapi? Nikiwa nursery school miaka ya kale tu 1977 tulikuwa tunapita pale juu na sasa niko mzee pale siwezi pita. Vile kuna hatari imela hata mimi watoto wangu na bibi yangu nimewahamisha nikawaambia wasiwahi pita wapi? Vile hapa kuna hatari. Hapa tukipita shule ile mawe ilikuwa inatiririka maji. Kwa hivyo hii si msione kama ni maji ya kuleta na mvua. Hii ni ile maji imetoka wapi? Imetoka chini. Tuambie madhara ya kwa hizi kwale zimeachwa hizi. Madhara hata wewe saa hii si unaweza hisi Mungu akikuuma. Boss. Wewe tuelezee vipi kabisa. Madhara tuelezee madhara. Hii ni hatari imelalia wananchi wa Mogoga na wananchi wa Limuru. Hii ni Gecha ni Limuru sub county, ile ingine ni Muhua sub county. Vile hii we are on the border. Mahali wote tumekuja tukapata hapa kuna madhara kubwa, inaweza umiza watoto wa kule raia na watoto wa huku, raia wa kule juu na raia wapi. Asante sana. Kwa hiyo kitendo imefanyika hapa leo. Thino cionekana haha muthenya wa muthi
nĩ ũgũtũma kwara ici ciothe hingwo na ciagĩrĩirwo nĩ kũhingwo ta mĩaka 10 mĩthiru no itiekire atĩa ĩno ĩhũragwo nyũmba ikainaina ciothe ciũhire mĩatũ karekei tũhinge marima maya mothe onakorwo nĩ mũcaina ararĩ haha oke atũitĩre tĩri twerie marima marĩkũ. We are just lying on a time bomb. Niko da kwaria. Niko da kwaria. Hello yo. Hello. Tutakiria atiriri. Ni thina uriku mwe sana. Wi haha. Kahoro Gugu ti na thina. Tondu anake aria marutaga mboka guku ni anake itu. Mahura mahiga makwa mahura mahiga makwa riu thina uria wi guku ni ndiguga gutiri na thina ona kiru kiratugia ni hiti no ndirona thina wi guku riu nguhoya Kimani wa Matangi gabana witu na toni aranyona na twina timu yake ni ciana turenda kuruta handu bariku haha ici ni kware ni anake methagira gutie na mbara tutire atiriri kugo ni kumaja tiga gukorwo si kware ri ni muikara na hau ndu wa nyamu hatiri hau tuikara nayo aca tuikara twi thayu ithuĩ na Kimani wa Matangi acoke rĩngĩ Gutueleze ati ni wanyama gani ni hiti kwa Kiswahili sasa ni fisi lakini sio mingi hata ikurangi haikuragi mimi napatanaga nazo kwa barabara ziai ni kura mimi ziai ni kura egio kama igatijo Poro ni yago ugera ngai ekede umetirwa ele tigwo dakirigo senya hugui sara ere mundu akiuga ati kwale tigata nena andu makoriko Mtazamaji wetu wa DMK Fever TV, jinsi umeweza kusikia vile kumeenda hapa ni ya kwamba watoto hawa walikuwa wamekuja kwa njia moja ya kuogelea katika hii damu hapa, lakini kwa bahati mbaya pale maji kaweza kuwazidi na wakaweza kuzama pale, na vile inasemekana ni ya kwamba watoto hawa hawajakuwa peke yao, ya kwamba wamekuwa na watoto wengine pale ambao walikuwa wamekuja kuogelea na wao, lakini kwa sababu ya uzito ama ile wingi wa maji pale ikaweza kuwameza pale, na wale watoto wengine ambao walikuwa pamoja na wao ndio waliweza kutoa hii taarifa ya kwamba kuna watoto ambao wameweza kuzama katika hii damu, na sasa hivi tunavyozungumza wale wa kuokoa ama divers wameweza kufika katika sehemu hii na wako katika ina preparation ya kuingia katika maji ili waone kama wataweza kutoa mili ya hawa watoto, kwa sababu kwa zile taarifa ambazo zimeweza kutufikia kwa meza yetu ni ya kwamba muda huu ambao tumeweza kukaa hapa wote ni kitu kama lisani moja kutoka hili jambo liweza kufanyika pale, kitu kama lisani moja na dakika 20 pale kutoka haya mambo yaweza kufanyika pale, na kwa hivyo wacha tusubiri pale divers ama wale wapiga mbizi pale waweze kuingia katika maji ili waweze kutoa hizi mili pale kwenye maji, na kutoka hapo tutajua ni jambo lipi litakalofuata. Zidi kushirikiana pamoja nasi pale, make sure umeshare hiyo video kwa mahali popote ambapo panafaa pale. Na ito DMK hapa hivi ndani ya DMK Fever TV nikiwa katika sehemu ya Kihuru hapa Mogoga. Ndio.
Hata ukisema wasipite huyu mzee niko hapo tu. Kwa nini uko hapo?
Wacha mashuka. Watumlize. Huyu akuja. Ngoge. Leuka. Malehe hapa. Daiva. Sawa. Ngoge. Asa. Tunataka mtusaidie. Tuwapatie hali ya gari ni ya thigari. Sasa watu watatu. Tunataka wafungue njia. Okay. Action. Sawa. Sitako mati ni Ngoge. Wa Kamau. Ni ndĩ mũriti wa wĩra wa Kiambu County under department ya fire. Nĩguo tũkoragwo tũrĩ andũ diverse mũgwanja. Mũtĩrĩinĩirwo kũ wĩra ũyũ na hihi ũkoragwo hana ta wĩra. Tũtĩrĩinĩirwo kũndũ tofauti, angĩ Mombatha, angĩ nja wa bũrũri na angĩ gũkũ Ruiru ndemu-inĩ ĩtagwo Katasi. Wĩra ũrĩa mũtaskĩirwo hacarĩ tiga gũtatĩrĩ tiga ũguo rĩ nĩ wĩra ũrĩkũ ũngĩmũrutaga? Ithuĩ ũguo tuma tondũ twĩ gĩtengo-inĩ kĩa andũ a horia mwaki, tũhoragia mwaki tũkahonokia andũ accident-inĩ arĩa mona mĩtino ya bara na tũgakĩruta arĩa magwĩte maĩ-inĩ. Tiga wĩra ta ũyũ wa kũrescue kana gũka kũruta mĩrĩ rĩ, ta njĩra kaũndũ karĩa mona korwo nako challenging mũno hasa tiga na kũhoria mwaki ndenda ũhoro wa diving. Challenge ĩrĩa twana korwo nayo nene mũno kahinda kau kararĩ ho nĩ kwaga equipment, no His Excellency Governor witũ wa Matangi nĩ aratũgũrĩire indo cia diving na nĩkĩo ũrona rĩu ũndũ nĩ ũrahota gwĩkĩka ũndũ na ihenya ũrĩa kwahoteka. Nĩ wĩra ũrĩkũ wanaruta mũritũ mũno ũyũ wa kũdive rĩngĩ ũgakorwo nĩ mwetha mĩrĩ matukũ maingĩ kana mũgathiĩ kũndũ kũriku makĩria? Wĩra ũrĩa twanaruta mũritũ mũno thĩinĩ wa diving nĩ gwetha andũ na rũĩ, tondũ rũĩ nĩ rũragĩthiĩ rũkuaga mũndũ rũkahitha. Ũcio ũngĩ nĩ kũruta kĩndũ ta item ta ngari. Tũtirĩ na nyamũ ciĩtagwo airbags cia diving iria tũngĩkĩra ngari-inĩ yambate.
so gakora rĩngĩ nĩ twagĩa na challenge ya rĩngĩ harĩa ngari ĩgwĩte breakdown rĩngĩ gũkua nyororo ĩyo nĩ ĩrakorwo ĩ nditũ gũtũkĩra. Hebu tuambie. Kiswahili. Kwa majina naitwa Martin Ngugi Kamau. Mimi ni mfanyakazi wa Kiambu Fire. Mimi ni mfanyakazi wa Kiambu County Department ya Fire. Leo tuliitwa mahali hapa ambapo palikuwa pameanguka watoto wawili na tumeweza kukamilisha kwa muda mfupi kama tulivyoweza. Ni shughuli labda inachukua na muda gani na matayarisho inakuwa gaje na kazi yenyewe ikoje? Shughuli yetu ya diving kwanza ni kumweka Mola mbele na sisi wenyewe kukaa tukifanya mazoezi kila siku ndo ikiwapo fika muda kama huu ambapo kutatokea janga tutaweza kuwakilisha. Si jambo la rahisi juu lazima ukae ukifanya zoezi na ukiweza kukula vizuri kuweza kupambana na mambo yenye yatasumbua mwili wako. Ndio. Tajira shughuli ya mothe mweta athambirire yumeriko. Shughuli ya mothe nĩ tũhũrĩirwo thimũ nĩ mũnene witũ na twĩrwo kwĩna ciana cikũgwĩta igĩrĩ handũ haha na nĩkĩo twĩharĩirie kuma kũrĩa Rũirũ Juja nĩgetha tũhote gũka gũkĩgeria kũrutĩra aikari a itũra rĩrĩ mĩĩrĩ ĩno ya ciana ici. Na shughuli ya mothe ndiuma hũthũ nĩ ũndũ ũngĩrora kware ĩno nĩ ndiku mũno mwena ũmwe no Ngai nĩ agĩtũteithia twakĩhota kũruta na ndagĩka o nini o ũrĩa kũngĩahotekeka. Kaunti kwa ihinda rĩrĩ nĩ mũgũrĩire indo cia gũtigĩrĩra atĩ kũrĩa mwatumwo kũruta wĩra nĩ mũkũhota kũruta na njĩra ya hũthũ na mũtikaikire mĩtũrĩre yanyu hatĩka-inĩ. Kaunti ya Kiambu nĩ hotete gũkorwo ĩgĩtuongerera indo ingĩ makĩria wa iria tũrarĩ nacio, koguo nĩ cikoretwo cigĩtũmia wĩra witũ ũhũthe na njĩra ĩrĩa ĩngĩ kwa ĩrĩa ĩngĩ. Maita maingĩ mwĩkagĩra mazoezi manyu kũ? Ti maita maingĩ, hingo ciothe twĩkagĩra mazoezi maitũ ndemu ĩtagwo Katasi Beach kũrĩa Juja. Nĩkĩ? Nĩ ũndũ kũu nĩkuo twambĩrĩirie kũrutĩrwo, twauma hau nĩguo twathire Mombatha na nĩ ũndũ tũtingĩhota gũthiaga Mombatha maingĩ nĩkĩo tuonire ĩyo ĩ base njega nĩ ũndũ ndemu ĩyo nĩ ĩrĩ challenges nyingĩ, ĩ maĩ maritũ na nĩ ndamu ndiku na nĩho tũkoragwo na access njega. Ĩni. Tukiria hapa. Ahora no muthurire. Yamke. Chukua. Halo. Kwa sana. Chukua kwa. Nenda kwa leo chukua. Halo. Halo. Toka kando. Tunapitia hapa. Sasa hivi wameweza kutolewa kwenye maji, wanapelekwa kwenye gari pale. Hali ya kuweza kuokoa imeweza kukamilika pale. Sasa mili inaweza kutolewa pale kwenye maji na sasa inapelekwa kwenye gari. Wewe. Ukipeleka mtoto huko. Leta mtoto huko. Tafadhali. Nione tu. Sasa naleta mtoto ya nini?
watu wanafunga juu hapo tuonane. Mko sawa? Simili yote iko hapo. Kuna nyingine kwa nyuma. Nyuma ndio inaweza kufungiwa. Nyuma. Joko ndio kuna watu wengi. Mzito kabisa. Mlima mpaka pale. Ni kubwa. Sasa kabisa. Yes, mtazamaji wetu wa DMK Favored TV, naamini ya kwamba mnazidi kutupata ama kutupokea vizuri sana popote ambapo mlipo. Sasa hivi mili imeweza kutolewa pale kwenye maji pale, na sasa hivi tunaelekea kuzipeleka pale kwenye gari ili iweze kupelekwa pale kwenye chumba cha kuhifadhi maiti. Kumbuka hapa ni Kehuru katika sehemu ya Mogoga. Safari si fupi. Hiyo safari ni mrefu. Mrefu kabisa. Tekeze wapi huko sasa? Tekeze kwa shamba. Tekeze huko.
Wewe. Lakini mtu anachukua simu ni mtu mwenye wa media, sio mwenye ako na simu. Haya, sasa. Wengine kuishia. Haya, watu watoke karibu na gari sasa. Gari itembee. Gari itembee sasa. Watu waende. Asanteni. Kila mtu ajipatie. Thank you. Yenye imetuleta tumepa. Neto etu tiarikia wera gitu andu aingi. Sawa. Na gari ndika haizo iguru ni mundu tigari. Wacha anjaribu. Ino ndika haizo iguru ni mundu tia mothi. Nani ajui ni makosa hiyo? Kautia gari hapo. Wapande basi. Kama umepiga picha apart from media, bodies, wengine chukue picha hapa, picha hapa. Miachie watu wa media, wa magazeti wafanye kazi yao. Na mwingine asijaribu kuuza hii gari, hii ni ya gari ni ya thigari ti tuthaisi, ona ni ndagituika mahabusu. Mutireke ndimehuti uguo muone. Atire mundu rahutia ngari muthuri. Ngari ni ya borithi. Haya, kwa thiete ona indo. Ni mani. Kumare. Niki, kila tena huko. Saiko. Riu thigana kuria. Wewe uipatie moyo yako. Jibe ku. Hiyo Sorry. Ndoro. Mwega.
Wote. DMK. Sasa unaona Kakora kwa hemo kuhela hivi. Kwa ile bibi yule, ndio mrai. hapa ndio ndio nimekuwa mara Ndio flash. Tunakuja kufanya nini? Ndio kuzima moto. Let's go. Na iko na matari ya rumu. Yakunike. Waleria wega. Guys, thank you so much for those people who have been watching, and right now jinsi mnavyoona mili imeweza kutolewa pale, na sasa hivi maafisa wa polisi wako katika usukani wa kuhakikisha ya kwamba zimepelekwa pale katika chumba cha kuhifadhi maiti, na sasa hivi wananchi wameweza kutokeza wengi kutaka pia kutazama mili, kuona kwamba ni wanafunzi wapi hao ambao labda waliweza kufariki pale kwenye yale maji pale. Na sisi hapa hivi tunapozidi kuletea taarifa ya vile mambo yanapoendelea hapa hivi katika upande huu wa Mogoga hapa karibu Kahuru, make sure umeshikana pamoja nasi kwa sababu tuko hapa kwa ajili yenu. So hiyo dam oradha hiyo maji ni maji ambayo imesimama, sio ati ni river. So unaona sasa kama maji haiendi na labda wale watoto wako wanajua kuswim, watoto wengine walikuwa kundi ya watoto wengi. So wale watoto ndio walipiga nduru. Walipopiga nduru, watu ambao walisikia nduru ndio walikuja kuitika. Sasa wakawaambia, mmoja alikuwa ameshindwa akaenda kusaidiwa na mwingine. Sasa ajali ndio hiyo ikatendeka. Ni jambo la huzuni, si ndio? Eti horo wena keha na itora ritu ni rianyitwo ni undu tutakwiregereire no uguo tuuga mutino nduri njamba, koguo ri twitikire ati uguo niguo gwathie. Na sasa si umeona watu wetu wame bututiete kwa na ihenya na ni moka na tukashikana watu. Tunashukuru sana sana sana, OCS wetu alirespond very fast, na kila mtu ambaye alikuja kusaidia tunataka kuwashukuru kila mmoja wetu, OCPD wetu, OCS wetu, DCI, kila mtu asikia tu tumeshukuru kutweteka abu todo giuga abu wage gweteko ni ukunyitwo ni kiha. So ni ndake na tumefurahi angalau tumeweza kufanya ile jambo successfully
kila mmoja wenyu na mtu yeyote ambaye amechukua zile picha, sababu kuna watu ambao wanapenda kueneza picha ambazo hazifai. Ukishikwa usiseme hukuambiwa. Ukishikwa si ukishikwa, ukisikia nabisha unanifungulia. Sasa ukisikia nabisha zile picha sio picha za kueneza, sawa sawa. Nitakuwa nimekuja. Haya, thank you. Na ningependa to discuss sababu mambo, na kama kuna familia ya wale watoto, sababu najua mnawajua, si ndio? Kama wako hapa ni back to back na wale, nyinyi muende tafadhali, na waomba, si ndio? Tusimake crowd hapa. Familia iko hapa, na kama hawako hapa, iko familia hapa, na kama hawako hapa, najua mnawajua, si ndio? Sinipewe tu hiyo information please. Mchungaji, si uangalie hiyo maneno. Mureke tuheo riri aciari kana aria metanĩtio na andũ aya nigetha ona ũcio ciagĩtua itua rĩa kũrĩa megũtwarwo rĩ aciari mamue ĩtigwo andũ aitũ nĩtũgĩthiĩ sawa. Nĩndakenio mũno nĩ andũ aya na ngwatanĩro yanyu, sawa. Inyuĩ mũrĩ andũ ama na mũrĩ andũ a kĩhoto, kwa muma no hotu wa kwĩkĩra maĩ-inĩ macio nĩma nĩ mũgĩkĩrire mwanake ciana irĩkũ, ũguo nĩ twakena nĩ inyuĩ na tũhoya ũndũ ndũkahanĩke hĩndĩ na ndũkanekeke rĩngĩ na twakena o mũndũ acoke gwaka mũciĩ ahurũke tagathari karĩa gũtigĩtie wae ciana. Thanks for watching.